কি হয়েছিল? স্যার কোনো রোগ আসলো না, স্যার কোনো রোগ আনে। এই কালকে 10টা লাগাতে ঘরতে বাইরেছে, ভাত টাত খাইয়া চান টান করে মারে ন যাবো। আমি কই তুমি এখন যাইও না, ঘরে ঘুমাও। না আমি ঘুমাইতাম না, আমি বাড়ির থেকে যাবো। এই 10টা লাগাতে বাইরেছে, আর বাড়িতে ঢুকছে না। কালকে 11 টমতে আমি বয়ে রয়েছি বেটার লেগে, বেটা আইনে আইছে না। বাড়ি কোনখানে? বাড়ি কোনখানে? আনালিয়া সুবাস করলে। তো এখানে কেমনে এখানে তো স্যার আমি কইতে পারি না, স্যার আমি কইতে পারি না। কই যাইতাম আসছিল? প্রথমন ভাড়াতে আমার শাশুড়ি শ্বশুর বাড়ি। নাম কি ওর নাম কি? পরিমল দেবনাথ। পরিমল দেবনাথ। বয়স কত হইব? বয়স 49। কি কি কাজ করতো? এমনি যে কোনো কাম যে সময় যেটা পাইতো হাজিরা করতো এটা করতো স্যার। মটর খাইনি? দুধ খেতো। কারোর লগে কোনো না না এমন কোনো শত্রু নাই স্যার, কোনো শত্রু নাই। পারিবারিক কোনো ঝামেলা আছে? না 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 এই শত্রু জায়গাটা হয়েছে স্যার, আমি বুঝতে পারি না। এটাতে হয়েছে স্যার। বাচ্চা কয়জন আছে? বাচ্চা আমার ছেলে মেয়ে 2 জন। ওই আমি মেয়ে না, ছেলে না। স্যার গো এমন শত্রু জায়গাটা হয়েছে। কেমনে জানছে এখানে যে এমন হয়ে রয়েছে? সকালে 10টায় ফোন করছে। এখান থেকে বাড়ি কত দূর হইব? আমাদের বাড়ি তো শ্বশুর বাড়ি এখানে আছে। কাজ করে বিকেট আনছি কিনা করতে না কিন্তু मिला तो देख के लग रहा है कि ये मर्डर हुआ है। क्या बोलना है सर इसके बारे में? जैसे आप देख सकते हैं इधर हरिदनपल्ली में अंदर जिराना पीएस एक 50 ईयर ओल्ड मेल का डेड बॉडी मिला है। अभी उसको प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में पता चला था इसका नाम परिमल देवनाथ है। इधर का एक्चुअली उसका भाई लोग इधर रहता है, टोटल 4 भाई है। तो ये इसका छोटा भाई का घर में आया था कल सुबह। ओरिजिनली ये रहता है आरालिया में उसके वाइफ के साथ। इधर वीकेंड ऐसा आता रहता है, डे लेबरर है। अभी उसको बॉडी देखने से चलता है कि कुछ फॉल प्ले है उसका। स्पेस पे बहुत इंजरीज है, कट इंजरीज है और ब्लीडिंग इंजरीज है, तो मर्डर जैसा लग रहा है। और अभी हम लोग फोरेंसिक टीम को भी बुलाया है, डॉग स्क्वाड भी आया है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी, और कौन क्या अभी तक पता नहीं चल रहा है। अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन जारी है और डिटेल्स मिलने से हम आपको और डिटेल्स बता सकते हैं। सर डॉग स्क्वाड जो इन्वेस्टिगेशन किया कुछ पता चला सर? सस्पेक्टेड कुछ मिला? नहीं अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी पूरा डिटेल्स हम बता नहीं सकते। कुछ टाइम चाहिए, हम लोग आपको और इंटीमेट करेंगे। थैंक यू सर।